Kiri. Belakang. Okay, guys. Okay, dah stop. Selamat pagi Malaysia. Ya, anda sedang menonton Feel Good Show. Bersama saya Sugeeta Chandran. Saya Razif Hashim. Dan saya Aaron Al-Fateh. Hari ini Selasa 17 April 2018. Persoalannya sekarang, kenapa kita menari bocor-bocor ni pagi-pagi ni? Tular pasal. Kalau nak tahu bersama kita selepas ini. Yes, okey. Dan hari ini, Aaron, kita betul ada banyak segmen yang menarik. Okey. Dan dalam segmen pertama, segmen sihat dan steady, kita nak bercerita sedikit mengenai marathon, guys. Yes, so sesiapa yang nak menyertai marathon, jangan lupa saksikan segmen sihat dan steady. Kita ada seorang yang amat berpengalaman dalam marathon. Yes. Bercerita tentang seorang yang berpengalaman hari ini untuk segmen Heart to Heart kita ada seorang veteran rapper yang akan berceritakan tentang pengalamannya dalam membina industri rap dan hip hop di Malaysia. Nak tahu siapa? Bersama kita selepas ni. Yes. Seterusnya dalam segmen Dapur Affairs, hari ini kami akan bawakan sebuah menu dan juga hidangan yang akan membuat deria rasa anda meletup. Ya. Apa hidangan tu kenalah tunggu dalam Dapur Affairs. Deria, jangan sampai diarrhea. Semuanya dan banyak lagi dalam Feel Good Show. Hello, kembali lagi bersama kami Aaron, Sugeeta dan juga Razif. Okey, dan sekarang ni kita dalam segmen training pagi ini. Betul. Okey. Berita pertama ni adalah agak menyedihkan. Okey. Seorang suri rumah di Ipoh berumur 32 tahun menjadi mangsa samun di rumah sendiri, guys. Dan ini berlaku pada waktu tengah hari dalam jam 1:30 lebih, dan apa yang menyedihkan adalah mangsa telah meninggal dunia. Okey. Dan jumlah yang diambil oleh orang yang menyamun ni adalah hanya RM3,000. Jumlah keseluruhan apa yang dirompak. Okey. Adakah itu harga seseorang manusia? Itu yang saya pun macam bingung, sebab seorang meninggal dunia disebabkan RM3,000. Benda yang diambil tu hanya RM3,000. So bila mangsa ni kena samun, dia actually meminta tolong. Tapi bapa mertua dia tu ada masalah pendengaran. So disebabkan itu dia tidak boleh mendengar mangsa meminta pertolongan. Apapun, kami di Feel Good Show mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Betul. Jadi beralih ke berita yang seterusnya, saya nak tanya kepada Razif, Sugeeta dan juga penonton Feel Good Show di rumah, adakah anda percaya akan makhluk asing? Tak pernah tengok, tapi itu tidak bermakna saya tak percaya. Saya percaya bila saya tengok wayang, tapi dalam Quran tak pernah sebut pasal makhluk asing. Ada ke? Okey, ada berita gembira disebabkan oleh pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan ataupun NASA. Sebenarnya hari ini diorang nak melancarkan misi pencarian makhluk asing. Tapi pelancaran ini ditangguhkan disebabkan oleh amaran pelanggaran yang diterima oleh NASA. Sepatutnya misi ini bakal menggunakan satelit peninjau transit exoplanet yang dijangkakan bakal mendedahkan sebanyak 20,000 exoplanet di sekitar galaksi kita. 20,000 je? 20,000 tu banyak, Razif. Jadi dia nak cari planet-planet yang hampir samalah seperti bumi yang boleh didiami. Tapi tak apa, misi ini bakal berlangsung pada Khamis waktu Malaysia. Jadi kepada sesiapa yang nak tengok misi pelancaran pencarian makhluk asing secara langsung, bolehlah ke laman web NASA pada hari Khamis ini.
Okey, cool. Okey, dan dah cakap pasal NASA ni, kita nak cakap pasal kapal Titanic. Wow. Okey, so kapal Titanic seperti yang kita tahu tenggelam pada tahun 1912 kalau tak silap 1912, saya ya. betul. 1912. Dalam ramai-ramai yang terselamat, okey, 700 orang yang terselamat, sebenarnya ramai yang tak tahu ada 6 daripada mereka yang terselamat adalah orang daripada China. Oh, ya ke? Serius ke? Okey, so sebab kita orang tak tahu mengenai 6 orang yang terselamat ini, seorang pembikin filem dokumentari, okey, dia nak buat sebuah filem untuk bercerita mengenai 6 orang Cina yang terselamat ini yang tidak pernah diceritakan mengenai, sebab kita yang tengok filem Titanic tu pun tak pernah tengok orang Cina. James kan? Cameron tak ada pula nak terletak orang Cina kat situ kan. Betul. Betul. Filem ini akan keluar tahun ini. Okay, Okay, wow. so yes, it's something for us to look forward to. Yes, I really look forward to that. Right. Bercerita tentang benda-benda yang kita tak pernah cakap. Pagi tadi kita berpocoh-pocoh. Sebabnya tular pasal sekarang ni apa yang telah berlaku di Indonesia adalah ada seorang mamat ni. Okey. Sebenarnya di Indonesia ada seorang mas ni lah, mas ni. Okey, mas. Dia relax ke, dia bawa motor, dia berhenti kat situ, confirm dah ada video kamera kat situ kan. Lepas tu sebab traffic light dia lama kan. Right. Okey, so dia turun, dia main buat pocoh-pocoh. Okey. Dia buat 2-3 round kan. Okey. Lepas tu dengan secara tak ada hal dia, dia naik balik motor, pasang signal, lepas tu jalan. Cuba kalau buat kat Malaysia. Tak boleh. Kalau dia buat depan saya akan honk kuat-kuat. Betul. Betul lah, saya nak Stop. tanya. Kalau dekat KL ni, kalau kita ada dekat traffic light, apa kita orang buat? Saya rasa kalau traffic light kat KL, orang stres so mesti gelak ketawa tau. Ya ke? Yang stres lagi stres Ya ke? dibuatnya. Betul lah. Kalau saya yang stres, memang saya akan tekanlah horn tu lebih banyak lagi kan. Tak, selalunya kita dekat KL, kat dalam kereta ke, kat dalam kat motor ke. Kadang-kadang saya tengok masa kat lampu isyarat, kita akan buka ambil phone, kita layan phone, apa semua kan. Apa kata kita exercise kan? Betul. Kan seronok kan? And you feel close to your culture. Yes, Kan poco-poco kan? Kita jarang poco-poco kali ni. Kan? Sekarang ni. Ke kita join je lah. Orang yang buat lain tu kali kita kan. join, Okey, sebut pasal poco-poco, Alright. saya ada sebuah kisah yang agak sedih tapi dia akan menggelikan hati. Jadi ada seorang mamat ni, nama dia Ahmad Firdaus. Dia sebenarnya nak kahwin, tapi dia tak jadi kahwin. Jadi sebab dia tak jadi kahwin ni, dia jual lah cincin perkahwinan dia, barang hantaran dia secara online. Tapi komen-komen yang dia dapat, atau apa komen dia dapat? Antara dia macam, tak apalah, you tak jadi kahwin dengan bakal isteri you, kahwin je lah dengan I. Betul lah. Sarung je lah kat jari I kan. Lepas tu dia dapat banyak pick up line. Tapi ada jugalah yang sangat bersimpati sebab dia dah bercinta dengan perempuan ni selama 7 tahun tapi tak jadi kahwin. Dia cerita ni agak menghiburkan kita tapi masa yang sama agak sedih jugalah untuk Ahmad Firdaus. Ya, Ahmad Firdaus, saya memang kagum dengan cara I kagum dengan cara you jawab balik soalan-soalan tu ataupun tweet-tweet dekat you macam tak apalah, saya sekarang tengah heartbreak Berehat, lagi betul. Dia sebab cakap macam tu. saya dah 7 tahun dalam relationship ni kan. Kesian. Tapi saya pun kagum yang 7 tahun dalam relationship tu dia boleh jual cincin. Saya amat kagum Ahmad Firdaus. Kenapa kagum? Yalah 7 tahun bukan ke? Sayang sangat kita nak simpan ke? Saya rasa mungkin dia nak lupakan secepat mungkin. Memori-memori yang tak berapa indah tu sudah. Kan? Okey, kita sekarang ambil duit ni. tu dan kita makan. Bab makan je mesti Razif ni. Okey, kita dah cakap pasal makan. Okey. Sekarang ni kita nak rehat sekejap. Tapi selepas ini, kita dalam segmen Sihat dan Steady, kita akan bincangkan apa, Sugeeta? Mengenai marathon. So, kita ada seorang pakar yang akan berkongsi mengenai pengalaman beliau bermarathon dan tips-tips bagi mereka yang ingin bermarathon. Semuanya selepas ini. Dalam Feel Good Show. Feel Good Show. Run! Run! Attention! Attention! To all gamers out there, check this out.
On my show, it's all about men. We're gonna talk about gossip, secret, latest updates, and shocking news. Pop TV kini berkali ganda lebih pop. Syuk Saha, Azira Shafinaz. Pop TV setiap Jumaat 9.30 malam. NTV 7 Feel It. Ne oldu Rıstık? Ne bakıyorsun ya? Oğlum sen yıkanmadın mı? Gidip üstüne giysene. Gitmem. O nedenmiş? Çünkü belli yengem giydirecek de ondan. Hanya di NTV 7 Feel It. Annyeonghaseyo. Hujung minggu untuk K-Lovers. 실력자인가? 음치. 아니 뭘 그런 거 가지고 고민하나? 그건 새롭게 돌아올 너목보에서 알려줄 것을. Produce 101 Jumaat 6.30 petang. I Can See Your Voice Korea musim keempat Sabtu 6.30 petang. Running Man Ahad 3.30 petang. NTV 7 Feel It. They found his beacon after 6 months. There's nothing there, Lena. It's not on the map. It doesn't exist. A boat doesn't just disappear. Dad! Oh my God! It's following us. Come on! Watch out! It's coming back! Tema kita pada minggu ini ialah wayang lebih. Oh, hentikanlah. Jangan lupa Saksikan kami dalam Drop the Beat. Boom! Ni best friend Mami nama dia Aunty Kalisha kat belakang papa tu. Hai. Tolonglah kahwin suami aku. Apa you rasa pasal dia, Rai? Saksikan esok untuk kita Ahad 22 April jam 8.30 malam di NTV 7 Feel It. Hello, kembali dalam Feel Good Show, masih bersama kami, saya Aaron Al-Fateh. Saya Razif Hashim. Dan saya Sugeeta. Dan kalau korang bertanya-tanya kenapa kita orang bergerak-bergerak macam ni, sebab kita kurang pergi gym tau. Tahu tak dia? Dia pagi-pagi kita kena buat senaman sikit. Macam ni senaman dia. Ya. Tapi senaman macam ni takkan bakar calories, guys. Okey. Jadi hari ini kita dalam CV Refresher, sebenarnya kita nak membincangkan gaya hidup yang sihat. Yes. Mungkin Sugeeta ada apa-apa nak kongsi? Okey, pertama sekali yang saya nak kongsikan adalah bila kita cakap mengenai amalan gaya hidup sihat, ia bukan sahaja mengenai makanan kita ataupun senaman, tetapi apa yang penting adalah gaya hidup sihat dari segi mental, Betul. emosi kita. Betul. Kan, sebab kalau kita terlalu stres pun
kita tak sihat. Betul. Betul? Okey, tapi yang biasanya bila kita cakap tentang amalan gaya hidup sihat, of course pertama sekali yang kita fikir adalah mengenai makanan yang kita makan. Okey. So saya nak tanya Aaron dengan Razif, makan sarapan tak pagi ni? Hari ini You first. Okey, saya dulu Jadi sebenarnya hari ini agak lain sikit. Tak tahu kenapa saya rajin sangat bangun awal pagi hari ini. Jadi saya makan oat saya. Oh, bagus. Tapi telur saya belum makan lagi. Ada dekat dressing room. Ada dekat dressing room. Razif kan suka makan telur. Saya ingat lagi masa itu kita masak-masak French toast. Okey, saya sebenarnya sekarang ni tengah ikut gaya yang lain sikit sebab saya sebenarnya nak kurangkan berat badan. Jadi saya ikut petua Erwin yang suruh saya buat intermittent fasting. Jadi selama seminggu 4-5 hari ni saya berhenti makan jam 10 malam dan saya tak makan sampai jam 4 petang tiap hari. Apa yang saya rasa sebenarnya adalah ialah pemakanan tu sangat penting. Saya rasa lebih ringan, saya rasa lebih sihat, tapi badan saya lesu sangat. I'm so tired all the time. Kenapa? Sebab tak cukup tak cukup makanan? Tak cukup makanan, tak cukup gula dan dia makan dari badan kita dan sebagainya. Tapi it's interesting. Tapi bukan semua orang yang boleh buat apa yang Razif buat. Sebab macam saya ni ada gastrik. So mesti makan breakfast. Kalau tak makan memang perut saya akan gerugrak and then kena ambil ubat dah sebab pedih sangat kan. So selain daripada makanan, apakah amalan gaya hidup sihat Aaron lah? Sebab Aaron ni dia memang jaga. Yang saya tahu dia selalu makan healthy. Okey, dia bawa bekal dari rumah and then dia pergi gym juga. Tapi saya rasa Nana mungkin lebih pakar lah. Tapi saya boleh kongsikan sedikit apa yang saya buat. Mungkin Razif dia mengamalkan intermittent fasting. Tapi ramai orang di luar sana yang dia orang cakap bila diorang berdiet kan, diorang tak makan tau. Tapi sebenarnya itu merupakan sebuah cara yang salah. Antara cara yang saya nak kongsikan kepada anda semua ialah amalkan 6 meal sehari. 6 hidangan sehari. 6 meal kecil sehari. Jadi makanan tu dalam porsi yang kecil selama setiap 3 jam kita makan untuk mengelakkan kita rasa lapar. Pada masa yang sama ia dapat mengurangkan pengambilan makanan-makanan yang tidak penting. Lepas tu ramai orang juga menganggap yang nasi itu sebenarnya sebagai musuh. Tapi saya rasa itu salah sebab untuk mengurangkan berat badan pun kita perlukan carbohydrates ataupun nasi. Kalau kita tak ada carbohydrates ataupun nasi, tahu tak apa jadi? Tak ada tenaga? Badan korang takkan boleh membakar lemak. Dan ia akan ia malah akan menyimpan lemak tu lagi dalam badan kita. Okey, itu dia tips-tips daripada Aaron. Okey, Razif. Bila cakap pasal amalan gaya hidup sihat, yang biasa kita tahu adalah bila nak makan sayur atau buah-buahan tu mesti ada 7 warna. Ya ke? Itu adalah apa yang disyorkan lah. 7 rainbow colours ke? Something like that. Tapi adakah kita mengamalkan itu? Bagi saya tak. Okey, saya makan je apa yang boleh didapati di rumah. Tapi apa yang disyorkan adalah 7 warna lah. Kira macam let's say kobis warna purple, and then tomato warna merah, salad warna hijau, and then apa-apalah lain-lain colour. So you macam ada lebih banyak options. Kalau bagi dalam satu mangkuk? Yes, dalam satu mangkuk. Okey, menarik tu. Untuk satu hari. Pada anda semua di rumah, kalau anda ada apa-apa tips lagi yang boleh kongsikan bersama kami, mungkin anda lebih mengetahui, sila hantarkan tweet ataupun just send something on our Facebook or our Instagram. Alright. Feel Good Show 7. Yes. #FeelGoodShow7. Sekarang ni nak tanya Sugeeta pula. Okey, Sugeeta memang seorang perempuan yang fit kan? Kita boleh tengok penonton di rumah setuju, penonton di rumah setuju kan? Sugeeta memang fit tak? Boleh tak kongsikan kepada penonton wanita di luar sana apa rutin fitness Sugeeta? Bagi saya percaya pada moderation. So apa-apa yang saya buat, saya tak suka buat ekstrim sangat, tak suka buat tak ekstrim sangat lah kira. Okay. So pertama sekali saya mesti ambil sarapan. Okay. And then nombor 2 saya cuba elakkan gula. Sebab memang dah dalam lebih kurang 10 tahun saya rasa saya elakkan gula. Tapi bila saya ada cravings, saya ambil je lah dessert, all those things. You're sweet tooth Yes, I am. I love my desserts. Okay. So nombor 2 gula. And then banyakkan minum air.
Okey, sebab kalau host-host tengok, saya memang bawa botol air besar yang warna pink ni. Saya bawa ke studio, saya bawa. Saya sorok bawa meja tu. Ni kita boleh confirmkan untuk anda semua. Warna pink, bukan warna biru. Okay. So, banyakkan minum air, nombor 2. And then, kalau nak buat senaman tu, cuba buat at least dalam seminggu tu 3 kali lah. At least, kalau boleh. Sebab kadang-kadang tu kita terlalu, macam terlalu keras pada diri sendiri. Kalau tak workout sehari tu, kita macam, aduh, tak workout. Next day, kita macam, alamak, tak nak makan apa-apa, sebab semalam dah makan banyak sangat, tak workout. Itu something yang saya tak ikut. Tu bunyi macam saya. That sounds like me. Okay, there's one thing tu saya nak tambahkan. Sebenarnya berbalik kepada mental dan emotional, ada satu benda yang kita harus kurangkan dalam diri kita selain daripada gula, iaitu penggunaan phone. Penggunaan phone ni sebenarnya adalah sesuatu yang kalau kita letak atas, just if we're constantly on the phone, berkomunikasi, kita hanya bersorangan diri, right? Kita selalu tengok WhatsApp, apa semua, kita tak berinteraksi. Sebenarnya dalam hidup ni ada suatu study, there was a study that I read before, di mana mereka yang hidup lama sebenarnya adalah orang yang mempunyai banyak relationships di kalangan dia. They have something to live for. Betul. Ya. Dan itu adalah sesuatu yang penting. Kalau kita asyik dengan phone kita je, it's not something. Cakap pasal telefon ni, sebab ramai kanak-kanak sekarang asyik what do you call it? Main telefon. Baru 5 tahun dah ada iPhone. Saya rasa memang dia bermula daripada rumah lah. Sebab kita perlu mempraktikkan amalan gaya hidup sihat ni dari rumah, dan jangan beri telefon bimbit kepada kanak-kanak, guys. Betul. Sebab ada study juga yang menunjukkan bahawa kanak-kanak yang selalu bergayut dalam telefon ni, menggunakan telefon ni, proses dekat dalam otak mereka tak sebagus kanak-kanak yang tidak menggunakan telefon bimbit. Yes. Betul. Jadi selain daripada kita dah bincang tentang telefon kan. Yang telefon ni kalau guna terlalu lama tidak bagus. Jadi selain daripada makanan yang kita perlu jaga dan juga kita selalu perlu sentiasa bersenam, ada satu lagi yang saya nak tambah yang kita mungkin lupa juga, ialah tidur. Yes. Ramai orang dekat luar sana menganggap, saya dah makan, dah cukup, saya dah exercise, tapi tidur diorang tak jaga. Jadi tidur merupakan sangat penting sebab sewaktu tidurlah sel-sel dalam badan kita akan memulihkan ataupun membantu kita menjadi lebih cantik ataupun membesarkan otot-otot dalam badan kita. Jadi satu hari tidur yang secukupnya untuk seorang dewasa yang paling penting. Razif macam tak cukup je. Memang tak cukup. Saya tak pernah cukup tidur. Tapi itu adalah sesuatu yang kita kena ingat. How long do we need to sleep? 7 jam ke 9 jam. 7 ke 9 jam. Betul. Memang saya tak cukup tidur. Saya tidur kadang-kadang lebih kurang 5 ke 6 jam satu hari. Tapi itulah saya ada petua lain, iaitu kita ada banyak masa lagi untuk tidur bila kita mati. Okey. Tapi kepada anda it's a hardcore mentality, okay? Ini adalah mentality hardcore. Baiklah, kepada anda semua di rumah yang mungkin mempunyai anak-anak 16 tahun, 17 tahun, you know what I mean? Ini adalah benda-benda yang kita patut mengajar mereka, kurangkan penggunaan phone, makan makanan yang sihat, tidur secukupnya supaya bila besar nanti menjadi seorang yang berguna untuk negara kita. Betul. Tapi ramai juga yang kurang meluangkan masa dengan family yang merupakan yang sangat penting kan dalam hidup kita. Antara kalau Razif dengan Sugeeta buat apa dengan family? Cakap pasal meluangkan masa dengan family, I cuba untuk makan di rumah, sekerap yang mungkin. Yes. So bila saya makan di rumah, saya dapat meluangkan masa bersama family. Sebab ramai sekarang ni yang makan di luar, makan seorang-seorang pun ada, makan bersama kawan je, tapi tak dapat meluangkan masa bersama keluarga. Masa keluarga sebenarnya kalau kita tak nampak masa kita kecil-kecil adalah bonding kita berada di meja makan. Itu adalah sesuatu yang memang sebati dengan orang Malaysia. Betul. And bila kita makan bersama keluarga, meluangkan masa bersama keluarga, dulu tak ada handphone. Sekarang semua orang guna handphone, tak bercakap. So I rasa bila kita meluangkan masa bersama family, terutama masa makan, kita elakkanlah menggunakan telefon bimbit ya. Jadi itulah dia antara gaya amalan hidup sihat daripada kami. Antaranya saya ulang balik, kita try to pinpoint kan
kan. Antaranya ialah makanan yang seimbang. Selalu bersenam 3 kali seminggu. Tidur secukupnya 7 ke 9 jam. Jangan menggunakan phone dan lebihkan meluangkan masa dengan keluarga tersayang penggunaan phone dan lebihkan masa bersama keluarga anda. Kalau jangan guna phone tu memang tak jadi. Kan? Baiklah, bila kita kembali selepas ini, kita akan bersama Nadia Hasbi, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang marathon. Kita akan kembali selepas ini dalam Feel Good Show. Razif mengantuk. Mana otak saya? Tarian rancak, my favourite kind of senaman untuk membuat kita rasa yes pagi-pagi. Yes, okey. Itu dia tadi dalam video kita melihat senaman yang boleh dibuat di rumah atau di mana-mana sahaja. So Razif dan saya pun nak menunjukkan yang kami bersenam walaupun kami sedang bekerja pagi ini. Ya, walaupun sebenarnya kita tak bersenam langsung dan hanya di hadapan kamera saja. Itu saya lah. Okey, but anyways, pagi ini kita ada seorang jemputan yang memang selalu sangat bersenam. Dia sangat berpengalaman dalam bidang marathon, sampaikan dia juga jadi seorang fashionista dalam bidang marathon. She is the founder of Fit Rebel. Please put your hands together. Well, not put your hands together, but let's welcome Nadia Hasbi. Hi. Hi, Nadia. Hello, welcome to Feel Good Show. Welcome. Hi, How are you? Nice to meet you. Have a sit. Okay, wow. First thing I tengok adalah leggings dia. Baju sukan dia, seluar sukan dia yang bercorak batik ni amat cantik. Okey. So mungkin Nadia boleh ceritakan kepada penonton di rumah mengenai Fit Rebel dahulu. Okey, Fit Rebel adalah sebuah syarikat yang menawarkan pakaian aktif. Dan speciality Fit Rebel is that kita ada satu jenama yang dinamakan Seni. Jadi, Seni by Fit Rebel is a line of active leggings. Dan yang I rasa yang paling cantik dan paling unik di dunia. And what is special about it is that design dilukis dan diwarna oleh batik artis di Malaysia. Wow. Jadi you pakai batik untuk pergi marathon or any form of exercise? You can use the leggings for any form of exercise. Jadi bila kita buat stress testing kan, kita buat stressing atas atlet, yang berlari, marathon, cross training, yoga, dancing. Jadi untuk semua sport boleh gunakan leggings ni. Cantik. Tapi saya nak tahu jugalah di mana Nadia dapat inspirasi untuk guna batik, corak batik untuk active wear. Okey, jadi secret. Okey. I ni memang seorang yang aktif. Dan I pretty much exercise every day. And kadang-kadang bila tak ada mood kan, rasa malas, I pakai pakaian yang menarik, yang berwarna-warni. And lepas pakai pakaian tu kan, rasa macam semangat lah. It's like, Kalau macam tu saya mungkin nak pakai pakaian warna-warni je lah. Saya selalu pakai hitam je kan. Saya rasa Razif perlukan gincu merah sebab hari ni dia agak macam ni. So bila pakai gincu merah macam ni sikit lah. Tapi Razif selalu handsome. Handsome tak apalah. Tapi kalau tak fit, kalau tak rasa macam, aktif je buat apa kan. So these are some of the leggings that we see.
right? Cantik. That's the one that you're wearing right now. Yes, exactly. Okay. Yeah. Okay, so berapa design dalam koleksi seni by Fit Rebel? Okay, sekarang kita ada 20 design and kita ada we have three seasons every year. Okay. Jadi setiap season kan kita keluarkan dalam 3 ke 5 corak. Okay. Oh ya, okey. So ni adalah corak-corak yang kita ada. Ni semua dalam koleksi seni ke? I see. Okay, Tell us a bit more about koleksi seni. I mean, like you're working with artists, batik artis dari Malaysia, kan? Ada insentif untuk diorang ataupun ada is there a special breed of artist yang you pilih? How does that work? Okay, jadi yang I kata tadi, I wanted something that is colourful and fun. You know, jadi sebab bila I pun dapat feedback lah, dari kawan-kawan, dari family. Bila dia orang ada pakaian yang menarik, dia orang pun rasa semangat. Semangat nak exercise. Right. Jadi I buat keputusan, I nak buat a line yang paling tercantik di dunia. And because I'm Malaysian and I'm proud to be Malaysian, I pun fikirlah, what is it about being a Malaysian that I can bring to sportswear? Yeah. Jadi pun fikir lama-lama, then tiba-tiba satu hari dapat idea. Cuba letak batik atas sportswear dan tengok macam mana. Yeah. Jadi I menemui batik artis, yang senior batik artis dia dah buat batik dari tahun 1981, 35 years. Okay. I pun I pun share my idea dengan dia. Right. Mula-mula dia tu macam blur sikit. It's like sportswear, batik, boleh ke? Jadi I kata kita try dulu. Let's try with one. And then kita buat prototype, memang cantik. Right. Jadi let's go with it. Let's go with it. And so idea I untuk membuat pakaian senaman yang cantik, versatile, boleh gunakan untuk semua senaman, and it's 100% made in Malaysia. That's cool. Okay, so cakap pasal senaman, Nadia. Pagi ni kita nak bercerita mengenai marathon. Right? Okay, so Nadia adalah seorang yang berpengalaman dalam larian marathon. Betul? Okay. Betul. So mungkin Nadia boleh berkongsi bersama penonton kita yang tak pernah memasuki larian marathon ataupun nak memasuki larian marathon. Sebab saya tak pernah masuk larian marathon. Razif pun Saya memang dah lama tak lari marathon. Sebenarnya saya tak pernah. Saya pernah sekali MC pertandingan marathon. So you just tolong tengok je lah. Okay, so mungkin boleh berkongsi. Kena bangun pagi-pagi tau. Yes, okay, berkongsi tips-tips sebelum memasuki larian marathon. Okay, preparation lah kira. Okay lah, jadi tip pertama is, start where you are and do what you can. Okay. Jadi bila I mula-mula start lari kan, actually I ni bukan runner, tapi I just got into it lah. I start dengan lari 2 kilometer aja. Okay. Jadi hari-hari lari 2 kilometer. After 1 week, tambah satu lagi. Lepas tu tambah satu lagi. Jadi every week you add 1 kilometer. Okay. Lepas 2 bulan, I pun fikirlah, okay, let's try to run a marathon lah. Right. Jadi I pilih my first marathon is the Penang Bridge International Marathon, and I signed up for the 21 kilometers. Right. Jadi That's I half pun, marathon. Yes, it's a half marathon. Yeah. Jadi I pun okay lah, 21 kilometers. I kena have enough time to train for it. And yalah, jadi week by week, I just add 1 kilometer and 1 kilometer and 1 kilometer. And then satu lagi perkara yang really help me kan is to have running buddies, right? Sebab kalau nak buat larian yang panjang lah, practice panjang, let's say like 15 kilometers or more. Kat Malaysia panas kan. Betul. Jadi kalau nak lari 15 km kena bangun awal. Yes. And then bila hujung minggu, Saturday Sunday, fikir nak bangun pukul 6 memang susah gila. Kan, ya, jadi kalau ada running buddies. Itulah dia. Lagi-lagi kalau kita nak adakan marathon buddies kan, kita patut berkawan dengan orang-orang Kenya sebab mereka memang pro dalam bidang marathon. Sebenarnya saya pernah dengar cerita dan ni adalah cerita yang betul. Sebenarnya marathon ni adalah 42 km. Tapi di Kenya, mereka lari ke sekolah lebih daripada 42 km. Jadi ini dah tak aci. Kalau NASA hantarkan shuttle ke outer space dan kita sebenarnya jumpa planet yang lain dan kita ada intergalactic marathon competition, dunia kita, bumi akan hantar orang Kenya sebagai
our representative. Isn't that right? I suppose so. Yeah, you suppose so. I would imagine so. So the next marathon bawa Razif sekali ya. I would love to. Yeah, okay. That'd be amazing. So yeah, any other things that we need to know before we join the marathon? I think the most important thing is that you have fun, right? And I know that for some people that don't run, right, running is not fun, But for me, it's like you set a goal for yourself. Like for me, running is like where I challenge myself. Okay, 21 kilometer ni memang susah bagi I. Tapi kalau I boleh buat ini, right, I rasa that I can do anything. Jadi, it's like, it's to build yourself like physically and mentally to set yourself up, to set yourself one goal, achieve it, and move on to the next and the next. Betul. Yeah. So, marathon ni mempunyai fasa-fasa latihan yang lain. Sebab macam tadi Nadia dah cerita lah, dia you tambah 1 kilometer and then ada yang training naik bukit, turun bukit dan sebagainya. So, bagi Nadia, macam mana Nadia melatih diri Nadia? Selain daripada lari berkumpulan, mungkin dari segi makanan, Nadia ada apa restriction ke? Okey, bagi I kan, sebab bila I melatih marathon, I lari every day 7 to 8 to 9, 10 kilometers. Oh, wow. Jadi bagi I kan, diet tu dah, diet tu I makan apa-apa. Makan nasi, makan cake, minum Milo. Sebab you need the energy. Sebab you dah bakar dah semua tu. You belasah je lah apa you nak. So what about injuries? So here's the thing. Macam preservation sebelum kita berlari dan juga cara-cara untuk menjaga otot-otot kita. Okay, you have to make sure that you warm up. And then bila badan dah start rasa sakit sikit kan, the knees, the hip or the foot kan, you must take a rest, right? Sebab kalau tak berehat, nanti injury tu akan jadi lebih teruk. And untuk I, 5 hari sebelum marathon, I take it easy. Nak lari pun buat, latihan yang ringan. Tapi like a week atau 5 hari sebelum marathon, yang penting adalah minda. Jadi you should visualize, atau bayangkan, yang anda habis marathon tu. And that's important. Dan saya pula nak tahu di mana dapat Nadia mendapat motivasi, sebab kadang-kadang kat sekolah pun bila dah lari tu, bila dah dekat tu baru aduh tak boleh lah, dah pancit dah, tak boleh. So macam mana nak dapatkan motivasi untuk nak lari sampai garisan akhir tu? Okay, bagi saya kan 3 perkara, right? I buat marathon sebab I nak challenge diri sendiri. Kalau I boleh habis half marathon atau marathon kan, I feel like I can do anything. Jadi, I take it with me in like other parts of my life. Jadi that's number 1. Number 2 is yang I kata tadi, visualization. Bayangkan yang kamu akan habis in your mind. Jadi, bila badan rasa letih macam mampus nak mati. Macam hari tu I buat Standard Chartered Marathon. Memang dah gila-gila tired. Tapi your mind keeps you going. Right? And then finally lah, bagi 21 kilometers lah. Kalau dah lari 20 kilometer, apa 1 kilometer lagi? Buat je lah. Just finish it. Tambah je lagi satu kan? Tapi 1 kilometer tu lah yang aduh. Jangan fikir macam tu. Okey, Nadia, ada apa-apa lagi yang nak dipesankan pada mereka di rumah? Maybe tentang Fit Rebel ataupun tentang dunia kesihatan? Okey, bagi pendapat I, Fit Rebel is the best brand in the world for you to do your exercise. And then untuk senaman lah, for you to be motivated to continue in your exercise, bukan saja untuk pelarian, tapi untuk semua exercise kan, is that you have to have fun and you have to enjoy it. Sebab bagi I, lepas kerja 1 hari, rasa letih, rasa stres kan, I look forward to my workouts. Jadi I pergi buat senaman, and bila buat senaman, rasa macam stres tu hilang, And then lepas senaman, rasa tenang, rasa happy. And that is the recipe, for you to have a healthy lifestyle. That's amazing. Right, thank you so much, Nadia. Baiklah, kepada anda semua di rumah, cubalah resepi Nadia Hasbi, founder of Fit Rebel and a long-time marathon runner, all-round exerciser. Kita akan kembali selepas ini bersama Joe Flizzo. Yes, thank you so much, Nadia. Thank you. Is it over? Yes. Kata masa depan kami sungguh cerah, lirik dan rap kami anugerah.
Ini semua sebelum semua anugerah. Masa bila lapar semua makan segera. Show pertama luar KL di Pulau Pinang. 8 orang naik 2 kancil tapi semua senang. 2 bilik 4 katil jadi 4 di lantai. Kalau tidak silap ada yang sampai tidur di pantai. Dan kali pertama kita diserbu peminat di Kuching Sarawak seperti semalam aku ingat. Setiap langkah bersama sangat tidak percaya kita berjaya jadikan rap sebagai kerjaya. Permulaan pengembaraan yang berliku dan ini mungkin sinopsis hidupku dalam lagu. Kau kembarku hari ini dan semalam, jadi hari esok itu sendiri boleh faham. Ku berhenti, ku toleh ke sisi dan kau tiada di sampingku, tapi lebih sering. Alright, jadi itu dia. Saya rasa kita tak payah melengahkan masa lagi. Korang semua dah tahu siapakah tetamu kita untuk pagi ini. Dia akan berkongsi pengalamannya, suka duka, ya, pahit manis tentang perjalanan, membuka perjalanan untuk semua hip-hop artis di Malaysia. Please welcome Joe Flizzo! We can put our hands together. We will put our hands together. El Presidente. Hello. Good morning. Pagi. Hi. Morning. How are you? Thank you for having me. How are you? I'm good. Okay. I'm good. So of course, I was telling Razif, soalan pertama yang kita akan tanya Joe adalah pukul berapa Joe tidur malam semalam? Oh tak, awal. Awal. I mean, we have 2 weeks of promotions. I got a new single out called Sampai Jadi. Yes. So I'm pretty disciplined, Okay. Oh, I like to break down the stereotypes of these, people have of rappers, Okay. No, funny enough. Okay. Apakah stereotype tu? Selalu dia. Stereotype pertama kita boleh kira sampai 2 je. 1, 2. Stereotype kedua ialah kita kena berbual macam yo. Okay. Macam I do a lot of shows and for instance the host would speak normally the entire night, but when it comes the time to introduce me, dia akan tiba-tiba get into this character, which is cool, I don't really mind it. Yeah. And another thing is that rappers sleep really late and party hard, Maybe in a previous life, but not anymore lah. Okay. Sebab kita orang pun actually macam tu tak, bila cakap pasal hip hop lagu rap je terus macam ni stereotyping It's lah. okay. I guess hip hop does that to you. It lifts you up in a certain way and gets you in certain mood, certain vibe. It's alright. Okay. So, ni adalah topik where we're talking about heart-to-heart stuff. Okay. You know what I mean? We want to know your hardship growing, the hip-hop industry. You started a long time ago. Kali pertama saya tengok gig when you were too fat was in Iguana dekat Bangsa Shopping Centre. Wow, that was 99. Yeah, something like that. You know what I mean? Yeah. Junket it was a junket. You know what I mean? Dan sekarang ni, it's open, it's crazy. Tell us a bit about your struggle, especially before you won the 29th AJL. I guess the struggles were lebih ketara waktu permulaan kerjaya kami. Tahun 1998, 1999. Pada waktu itu hip hop masih, I guess people weren't really sure about what it was about, and there was this sudden wave, there was this movement, if you may, of that probably also came with the internet. The internet kind of united us together. This was 97, 98. And we had chat groups at IRC where people would just form channels and we would just speak about music and fashion and all that. And the people that would frequent these channels would be the likes of Ultimate, Miss Nina, Rifa, and would be the guys who eventually be part of the hip hop scene, this movement. So I would say the challenges were more in the form of our shows used to get shut down a lot. We would prepare, and bear in mind we didn't have any sponsors or nothing like that, not a lot of funding. Right. We would prepare weeks for a show, and then the day before the show, authorities would just shut us down or not release permits. When it came to support from major labels, there was practically tak ada support langsung. I remember when we finished our first
Too Fat's first album was actually entirely done independently, entirely funded ourselves. We visited every single label, and every single label turned us down. Right. Every single major label turned us down, including all the labels I work with these days. Dulu. Itu dulu. Sekarang dah boleh buat duit. Okey. Right. So tapi sepanjang career Joe kan, ada tak satu momen yang Joe rasa dah tak boleh, saya tak boleh lakukan ini, memang saya tak nak dah lakukan ni. Ada tak apa-apa momen yang Joe terfikir sebegitu? Tak ada. Tak ada Tak ada. So apakah mantra? I mean, saya pernah menemui jalan buntu di mana memang kita rasa tak ada rasa nak give up, tapi rasa macam okay, I have to get out of this. I have to dig myself out of this hole, like I think maybe it was like 2006. I mean, towards the end of Too Fat, and I kind of knew like EMI was a sinking ship. Sorry to anybody that used to work at EMI, but I kind of knew like I kind of had to learn the hard way that the music business is tough love, Like I saw bands that were like on top of the priority list, like just being neglected or just being okay, you're not selling, on to the next one. I've seen pop singers, that were my peers that were just like shelved, and like just because they couldn't move units or they couldn't, So I just thought, okay, before this ship sinks, I need to get off this boat, and and I started Cartel Records in 2006. Right. And it was hard. The first 4 or 5 years, it was hard, because first and foremost, it was all new to me. Like I was, entire time I was on the other side, just being the artist. And Too Fat kind of like took a lot of our time. Like we were young, we were on the brink of being burnt out. We were doing shows back to back. I think there was like 2-year period where we didn't have a single weekend off. Wow. So, and we were touring in Indonesia as well. And, Indonesia's another, that's a jungle on its own, So, when it was time to start Cartel Records, it was like, I was like the label's biggest guinea pig, all the failures that happened, or that we all, it all happened with me lah. So, tak ada rasa nak putus asa, tapi saya ada rasa untuk kita kena buat perancangan lain. We need backup plans, So that's what happened. Bila dah jadi tu, at least the first wave of it, right? Yeah. As a guinea pig, you failed. Now, then you got yourself to a position where you won the 29th AJL, right? So how did that feel, and then how did that take you to the next level? I think it wasn't until like 2008, 2009, my current business partner, David T, came back from UK, and he's a lawyer by profession, So, when he joined us, basically, like it put a lot of things into perspective. Like it eased a lot of my burden, and that allowed me to refocus on A&Ring, which is like my first love. I like the process, that creative process of creating songs, creating music videos, creating TV shows, and in 2009 we started signing acts. Like I knew that if I wanted to do this right, I couldn't. I can't do it alone. So we started signing acts. One of the first acts that first artists that we brought, into the label was Ultimate. And this proved to be like a very important signing, because Ultimate came with a body of work, a lot of respect from the scene, and it just like it sent a signal out to the scene, like, look, oh, Joe and Ultimate, they're working together. So, I think the entire hip hop scene at that point were like, all right, these guys are kind of like coming together, united. After that, we signed Sona One, but he was really new. He was like, a lot of people don't know, like Sona was an intern with the label. He was doing our graphic designs because he was a graffiti artist. And slowly he started doing music, and 2009, 2010 we signed Sona. And I always knew like Sona would be the future of hip hop, because he just had this ability to just create songs, and just like he had a sound that was kind of ahead of his time at that point.
And yeah, and then we came out with a compilation album called Man, and that was the start of something bigger. Yeah. Oh, okay. But speaking of tadi, Jo kata tak pernah rasa berputus asa kan? Mesti ada mantra ataupun kata-kata semangat yang Jo selalu berpegang kepada. Walaupun bila dah rasa macam nak putus asa tu, ada something that, catches you from the back. Top 3, Jo. Top 3. Well, okay, like mantra. Is it? I mean, okay. Saya juga kan pagi ni fikir mantra apa kan. For me, if you already committed something, if you already set your mind, if you have set your goals, you need to work hard to, achieve those goals. And if you have a plan, kalau kita bermula dengan satu kita ada plan, kemungkinan besar kita akan berjaya kerana kita mengikut plan tu kan. Betul. Yeah, for me, I mean, I stay hungry. I stay humble, I stay hungry. I still have the same hunger like I had 20 years ago, if not more. Now I see things like from a different perspective, and I know things are like achievable. So I just work hard. Like my new project, 16 Baris. Like we started this in, I think December was our first show, or November, and it was huge success. We had 15 episodes, season 1. I worked with 45 rappers. And last week we had our first showcase. I want to get into that. Yeah. So what happened, man? I mean, I heard banyak orang datang sampai korang dah pandemonium. Yeah. You had to apologize and everything. I still want to apologize now. If anyone was there at the event and tak dapat masuk, I really, really apologize. What happened was we had chosen this venue in Publica called the B, and I'm not really sure how many people can enter the B, maybe 1,000. But we had like a couple of thousand people outside, if not more. Ini sesuatu yang di luar jangkaan kami, because kami sering buat event dekat the B dan tak pernah sampai sebegitu penuh. Like it was ultimate chaos. Like we had to end the show earlier. Like we're supposed to go on till like 12. We had to end it at 10:30 because there was a mob that broke the door down. The police came, tried to disperse the crowd, but they weren't moving. Just like the old days. Just like the old days, but back in the day. Okay, look, back in the day, when you get to a venue and it's full, you just you just kind of like, all right, you leave. Nah, they weren't leaving, and I feel. I mean, if I was in that group, I would do the same thing because if I travel from Johor or Perlis or Sabah, like this, I saw on Instagram one kid flew back from Japan to watch the show, and he couldn't get in. So I'm really, really sorry, But I think it just goes to show that hip hop is back in full force, or it never really left. It just needed that. Orang kata, that pemangkin lah mungkin. That push over. And 16 Baris is exactly that. I think I'm glad that I did it. It's been something that I've been wanting to do for a long time, but never really had the time to do it. So, it's brought together like the scene in a big way. Not just Malaysia, but also Singapore, Indonesia. Season 2. Hopefully we'll have more acts, from across the region. Lupe Fiasco has already expressed his interest. He actually made a statement to the Star newspaper, and he was like, I'm going to be part of season 2, 16 Baris. So, we have international interest, so it's going to be great. So I hope all the best for you on that one. Thank you very much. Sekarang kita akan beri peluang kepada anda semua di rumah untuk mengenali Jo Flizzo dengan cara yang lain, cara a bit more fun, right? We got 5 rapid questions for you. You just got to like boom, boom, boom answer, and don't worry, we're not asking when you're getting married. Okay, so here we go. 7, you want to start first? Okay, 1, 2, go. Sekiranya Jo boleh membeli apa saja makanan sekarang, apa yang Jo beli? Nasi lemak. Nasi lemak. Siapakah superhero kegemaran Jo? Superman. Okay. Kalau bukan seorang rapper, apakah profession yang mungkin Jo pilih? Mungkin jurnalis. Okay. Apakah benda paling pelik yang pernah Jo makan? Wow.
Nearly makan balut kat Philippines tapi last minute I chicken out. Okey. Apakah warna berus gigi Jo? Putih. Okey, berapa lama masa yang diambil oleh Joe Flizzo untuk bersiap setiap pagi? 45 minit. Okey, dan last sekali, apakah kartun kegemaran Jo? Tom and Jerry. Alright. Itu dia sedikit sebanyak tentang Joe Flizzo. Alright, so sebelum kita mulakan dengan persembahan daripada Joe Flizzo, tell us a little bit about Sampai Jadi. Sampai Jadi, I mean, it's funny that you asked me this question whether I ever felt like giving up. Sampai Jadi is exactly that song, you know. Sampai Jadi merupakan sebuah lagu yang insyaAllah boleh memberi motivasi atau inspirasi. Kata-kata dorongan, kata-kata semangat kepada pendengar di luar sana. Right. Kerana I like to dream a lot. I like to share my ambitions with people, and but sometimes it's all like still in idea format, So if you have something that you want to do, you have to do it till the end, sampai jadi. So that's it. I got a lot of DMs or tweets saying that this is a great song to work out to, so it's exactly that track. It's a track that you want to listen to in the office if you got mad work to do, or if you're a student and you got assignments to finish. Right. If you're an athlete and you're training for your next big fight or your next race, this is the track for you. Right. Okey, and And it features Ale from Singapore. Yes, betul. Okey. Dan dalam music video tu ada seekor helang. Yeah. Adakah helang spirit animal Joe? Yeah, maybe, Yeah. No, wait, what's it that? is actually. American bald It is actually. eagle? Every time I see an eagle in the sky, I see it as a sign of good luck. Cool. Yeah, What eagle was that? American bald eagle? No, it's a Malaysian eagle. Local lah. Malaysian eagle. It's pretty big, As a baby, that eagle was, I think, 2 years old only. Oh, wow. So, it's going to grow bigger and the wingspan pun dah macam... Wait, are you rearing the eagle? No. Okay. No. Joe The tak trainer was there and all memelihara that. No. helang tu. I wish though. I wish. Because according to the trainer, it does. Because I was like, okay, do you put it in a cage? Because I'm kind of against that, and it's like, no. The eagle is free to roam and it just comes back. I'm like, wow. So you take care of it and it will come back to you. Apparently that's what the guy told me. I don't really know. Okay. So the eagle guy is a mysterious guy too. So Okay, we got to get his phone number after this. Baiklah, kita dah tak sabar-sabar lagi nak mendengar track yang terbaru Sampai Jadi dari Joe Flizzo. You ready, Joe? Yes, sir. Yes. All right, thank you so much for being with us. Thank you Terima for kasih. having me. Thank you so Terima kasih. much. The mic is there over All right, there, yes. just in case. Yeah. Okay, I got this. Let's do it. Let's do it. Okay. Dipersembahkan Joe Flizzo, guys. Sampai Jadi. Okay, kalau my opinion, sebab I memang tak boleh tak bekerja. Jenis I memang kena bekerja. And for me, kalau perempuan yang bekerja tu kira macam tak depends on lelaki sangat lah. Like me, I'm a wife kan. I memang perlukan duit I sendirilah. Sebab I independent. Okey, kenapa perempuan perlu bekerja? Saya rasa zaman sekarang ni memang perempuan perlu bekerja because kita tahu taraf kehidupan kita sekarang ni sangat tinggi, so secara tak langsung kita boleh membantu kita punya pasangan, kita punya suami, and then sometimes perempuan ni kita macam-macam kehendak, kita nak tu, kita nak ni, so sometimes kita tak perlu nak, dengan bekerja sendiri kita tak perlu nak menyusahkan husband kita, macam tu lah. Saya rasa perempuan should work untuk to create a better living for the anak-anak semua and for the husband as well. So, I mean, it's a better environment for both husband dengan wife, and it also creates more harmony kat rumah, and anak-anak pun will get better education because husband and wife they kerjasama to get the education that the children need all together. So, yeah. Baiklah, kembali bersama kami di Feel Good Show, guys. Dan seperti dalam video tadi, Razif kan, ni soalan yang diperbahaskan bertahun-tahun lah ya. Perlukah wanita bekerja? Tapi saya rasa
soalan ni mempunyai evolusi sendiri. Okey, Daripada dulu memang sesuatu yang tabu. Sekarang ni saya rasa ia adalah sesuatu yang biasa. Tapi mereka cuba menarik semula wanita untuk kembali ke rumah dan menyara keluarga. Okey, tapi apa kata kita jemput seorang pakar motivasi untuk berkongsi bersama kita pendapat beliau mengenai soalan ini yang dah bertahun-tahun diberbahaskan. Okey, so dipersilakan Encik Shankar Santiran. Okey, pakar motivasi. Dipersilakan. Welcome, sir. Good morning, good morning. I'm a bit disappointed. No round of applause for me. What No. That's my problem. I always forget that there's nobody to actually applaud, in the audience. Ini bukan live studio audience, by the way. Sebab dah 2 kali tadi dia cakap, let's give a round of applause. Itulah. Jadi saya betul-betul conscious kali ni. No round of applause, no round of applause, you know what I mean? Sorry about that. I'll give you a round of applause. Thank you. It's always nice to get a round of applause from you. Okay. Right. So, Encik Shankar, soalan yang Razif dan saya tadi, seperti yang kita dah pertengahkan, soalan ni bagi saya sepatutnya dalam zaman sekarang ni ia tak relevan bagi saya. Tapi seperti yang Razif kata, ia dah mempunyai evolusi tersendirilah. Soalan ni sama ada wanita perlu bekerja atau tidak. Apakah pendapat Encik Shankar? Saya pun bila saya ditanya soalan ni, bila saya terima soalan ni, sebelum saya datang ke studio hari ini, inilah perbincangan dan perbahasan bagi kita hari ini. The first question was in my mind is like, why are we even talking about this? Exactly. Ini adalah satu pemikiran yang saya rasa kolot lah. Betul. Ketinggalan zaman. Yes. Sebab, Sugeeta, you're here. Yes. Why are you here? Because I want to work. I have to make a living for myself. There's no difference. Tidak ada perbezaan di antara Razif dengan Sugeeta. Betul. Asalkan skill, kemahiran. Betul. Itu sahaja. Dan all of us, kita kan mestilah faham dalam kehidupan ini, apakah sebab seorang itu pergi bekerja? Like, I work. Yes. Both of you work. All the people around the studio, everybody is working. Yes. Kenapa kita datang ke kerja? Niat kita dan dalam bahasa Inggeris, the purpose. The purpose of us coming to work is very, very important. I think that is the fundamental question that we all ask ourselves all the time. Why do I get up and come to work? See, if you talk to any parent, kalau kita berbicara dengan siapa-siapa ibu bapa di sini, dan I'm sure in the studio here we have parents, berapa peratusan daripada gaji mereka yang mereka gunakan untuk diri mereka sendiri? This is a question saya selalu tanya di semua program yang saya mendalikan. Every program that I run, I always ask this question. Right? So you're earning 5,000, 10,000, 10,000, 5,000, 7,000, whatever lah. Tak kira berapa banyak wang yang kamu dapat setiap bulan, berapa peratusan daripada wang ini kamu gunakan untuk diri kamu sendiri? And the general answer that you get from most people is 10%, 20%, 30%, maximum. Right? So which means you come to work 8 jam sehari, 10 jam sehari kadang-kadang. Right? Bertungkus lumus bekerja. And you have to deal with all sorts of nonsense at work every day. Deal with all sorts of dramas and problems. But then you only get 20% atau 30% daripada gaji pokok bulanan kamu gunakan untuk diri kamu sendiri. So 60, 70, 80% daripada wang yang kita dapat, kita membiayai kehidupan kita. Kita menggunakan wang ini untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk menjanakan kehidupan kita. Untuk membayar insurans. Untuk membereskan masa hadapan. Every parent wants a better future. Masa hadapan yang lebih terjamin lah. That's the thing. In the old days. So, in this modern world, kehidupan kita, there is no question about whether women should work or not. If a woman wants to work, a woman should work. Just like nobody ever asks that question. Oh, you're a man. Should you work? Tak ada satu kali pun tak ada siapa-siapa yang tanya kepada saya sama ada saya sebagai seorang lelaki nak pergi kerja tak nak pergi kerja. It's a given. Betul. Okey, Razif? No. Tapi bagaimana kita nak fahamkan pasangan mereka mengenai kenapa mereka mahu bekerja? You know what I mean? Why is there this? How do you get the male and the female to agree? As to why is this that they need to work? The question here, Razif, is not so much about the work. Itu bukan persoalan dia. Persoalan ialah pasangan. Apakah persefahaman pasangan ini? It's a much deeper. It's a relationship question rather than a work question. There are some guys who don't want their wives to work. That's the truth. They come from old school thinking. Mungkin pemikiran yang berbeza sedikit. Ataupun mungkin ada lelaki yang rasa yang saya tidak mahu isteri saya pergi bekerja sebab bila dulu time saya menjadi budak-budak kecil, time remaja saya,
ibu bapa saya dua-dua pun bekerja dan saya terasalah kekurangan dalam kehidupan saya. Right. So I want to go and speak to my wife and say, darling, you know, when I was growing up, my mother was not around, right? So I hope that for our children, you will be around. Right. Now, that is a different question. That's not a fundamental question about whether you should go to work or not. It's a question about relationship management. It's a question about managing your children. Okay. That's a different question altogether. Well, This is, can I bring it up? Okay, so saya pun membesar sebagai seorang di mana mak ayah saya bekerja. Ya, sampai saya 12 tahun, lepas tu mak saya rasa, oh ya, you know, saya rasa saya nak jaga anak-anak saya sekarang. Razif ni tak boleh ditinggalkan di rumah. Masa tu saya dah 15. Masa tu saya dah form 5, adik saya form 3, dan adik saya lagi satu darjah 6 UPSR. Masa tu kita dah, no, we don't want you. Yeah, please, we want you to go to work. Please, you know what I mean, Mom? don't hang around at home. Yeah, exactly. Please, I'm the jangan same, jaga tepi kain. You know what I mean? So, Razif, I'm exactly the same. My mother, umur saya dah lingkungan 48 tahun. So 30 tahun sebelum ni, when I was 17, 18. Okay, let's go earlier. 35 tahun sebelum. Dalam tahun 75 and dalam lingkungan tahun 70-an dan early 80s. Already my mother was a school teacher. My mother went to work every day. So saya dibesarkan di satu rumah tangga di mana bapa dengan mak saya dua-dua pun bekerja. Dan look at me, I've turned out a bit mental. We both turned out. Slightly. Okay, tapi sekarang ni kita nak tengok ni mungkin a bit extreme. Okay. Mungkin extreme. Tapi bagaimana dengan news whereby we find with children, see death early, being in the cars and things like that. You know what I mean? A lot of things because the parents neglect them. Yang ini pagi tadi bila saya diberitahu yang ada juga kaum wanita yang dipersalahkan sebab tak jaga anak dengan betul. Saya mula I had a question lah. Kenapa kaum wanita saja yang dipersalahkan? Kenapa bukan kaum lelaki? That's a traditional question. Itu adalah adat dan sudah menjadi budaya kita yang there are traditional roles yang kita separate out. The father goes out, earns money, dia yang membawa wang masuk membawa rezeki kepada rumah tangga. So itulah role, itulah peranan yang seorang ayah akan buat, seorang suami. Itulah peranan suami. Then the role of the wife is to nurture. I don't know what the word nurture is dalam bahasa Malaysia. Untuk memelihara, to provide sanctuary for the children, so on and so forth. I understand this question that Razif. I also read the recent article. All netizens talking about this all over the place, right? So persoalan saya when I read this ialah, adakah ini masalah kaum wanita pergi ke kerja atau seorang parent yang mengabaikan anak mereka? Individu yang kurang bertanggungjawab. Kurang waras pada masa itu. Itu sahaja, because it was actually an accident. Dia tidak meninggalkan anak dia setiap hari di dalam kereta. Ini seorang pensyarah politeknik di Malaysia, kalau tak silap saya. Right? Dia menghantar anak yang sulung ke kindergarten, ke tadika. Lepas tu pada hari itu terhuru-hara nak pergi ke kerja sebab ada mesyuarat yang penting, dan tertinggal anak dia dalam kereta selama 4 jam dari jam 9 pagi sampai pukul 1. Jadi anak tu bila dia tiba-tiba teringat yang my child is back in the car seat, dia lari balik ke car park. Pada masa tu 4 jam tengah panas, everything is closed and the child died. It's a very tragic story. Tapi the story is not about, the narrative is not about whether women should go to work. The narrative is like, what is responsible parenting? That's right. Apakah seorang ibu bapa yang bertanggungjawab? Again, I mentioned this was an extreme example, tapi it is an example. But the thing, very interesting thing, kan, the netizens all, persoalan dia ialah, adakah seorang ibu ni perlu pergi bekerja? Right, that's the question. Which actually very interesting, kan? Can we just role reverse a little bit? Kalau seorang ayah yang membuat insiden ini terjadi kepada seorang suami, right? So if a husband was sending his daughter or son to school and then left the other child in the back seat of the car, adakah persoalan ini akan timbul? Itu adalah soalan saya. Kenapa bila ibu saja? They won't. That question will never be asked. Oh, should the man still go to work? He should be looking after the child. No, everybody will say, what a terrible man. What an awful father. Apa benda ni? Ibu bapa macam ni tak perlu, tak baik. You don't question manhood or womanhood, you question keabayan, kecuaian. That is what we need to remember dalam insiden ini. Kita tak boleh meraihkan insiden-insiden seperti ini dan mengambil extremist views. Betul. This is not the country that we want to live in. That's not. That's true. So apa yang saya kagum adalah, Encik Shankar, sekarang ni we are working towards gender equality, women empowerment, tapi
masih ada lagi orang yang berpendapat wanita tidak perlu bekerja. Mengapa dan bagaimana kita boleh menukar? Agak susah, tapi bagaimana kita boleh menukar mentaliti ini? Education. Right. Hanya satu yang boleh menukarkan mentaliti masyarakat kita. Pendidikan. Pendidikan. Kita mesti faham kenapa. Ini adalah ekonomi baru. Ekonomi Industrial Revolution 4.0 right now. Right? The digital economy. Firstly, all the traditional ways of working have changed. Right? So, kebanyakan daripada kita tidak actually perlu pergi ke kerja mana-mana pun. We can work from anywhere. Right. So, which means the democratization of work sudah, pekerjaan sudah menjadi satu bidang berdemokrasi sekarang. Kita boleh duduk di rumah. You can, as a father, as a mother. So many people work sebagai freelancers at the moment. Ini tidak menjadi masalah kepada siapa pun because this is the new economy. So, actually, as the world is progressing and changing with globalization, it's becoming easier for parents. I'm not going to use the word women. It's easier for parents to start working. Right? Traditional roles. My father and Razif's father both went to work. Right? In the old days. I'm sure your father went to work at that time. And there was no question in the family, siapa nak kerja? Right. Mr. Ismail atau Mr. Santiram, are you going to work or not? Or your wife is going to work? There's never a question like that. The father went to work. Tetapi hari ini kita sudah sampai satu tahap dalam taraf kehidupan kita, dalam corak pemikiran kita di mana we can actually make a choice. So if Razif and I were married, which is strange, but if we were, then we both can talk to each other and go like, who's working? Do you want to work or shall I work? And then the question is not so much whether it's male or female. The question is, siapa ada kemahiran yang lebih untuk memberaihkan lebih banyak wang, lebih banyak wang yang lebih lumayan untuk masuk ke rumah tangga kita. Itu menjadi persoalan. That's right. Jadi kepada anda semua di sana, kalau ada apa-apa yang ingin ditanya, anda boleh telefon kami. We take calls in ataupun hantarkan tweet kepada kami. Right? Dan I'm sure we'll be very happy bersama kami pendapat anda mengenai perlukah wanita bekerja. Saya memang tak suka soalan ini zaman ni. Very interesting if you don't mind. I tell you, tahun 2017, last year, the International Labour Organization, organisasi antarabangsa buruh, they did a survey and looked at men and women's perception on women working. Very interesting. 2017. 30% daripada kaum lelaki di seluruh dunia merasa yang wanita tidak perlu bekerja. Oh ya. 30%. Right? 30% say women should. And then the average is 30% around the world. Tapi this is the interesting thing. 12% sahaja di Eropah. Only 12% of men in Europe said 51% of men in North Africa said that women shouldn't work. 45% of men in the Arab states said that women should work. So you can see ada cultural bias. Ada tidak keseimbangan culture. Should. They didn't want them to work. Yeah, exactly. Tapi you see, this is the thing. It's also a lot to do with mentality of apa yang kita rasa first, second atau third world. Education atau pendidikan memang lama dah diberi di Eropah dan juga di Amerika dan terutamanya Eropah. You know what I mean? They've got a head start of all of us. Also, the other thing is also family organizational patterns. Right? In Europe, it's been a long time since the extended family has collapsed already. So, migration patterns, people move around, live in big cities. So, tak ada mother and father. Datuk dengan nenek tak ada dah untuk menjaga anak-anak kita. So, kita kena hantar anak-anak kita ke pengasuh ataupun somebody has to decide one of you is not working. It's very interesting. I spent a lot of time in Europe. My wife is from Austria. Jadi saya 2-3 kali dalam setahun saya berada di sana. Kita ada 2-3 business di sana. So I go there quite often. Maybe 2 months in a year I spend in Europe. There are many women who don't work in Europe as well. Tapi persoalan ini tidak timbul. It's not because I'm a woman and saya tak akan kerja. Saya dengan suami saya dengan menggunakan budi bicara kita akan menentukan siapa yang dapat lebih banyak untung untuk keluarga. Somebody's got to make a decision, and there are many house husbands as well. So there are many women who don't work. At the same token, ada banyak lelaki suami yang tidak bekerja, yang tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak mereka. Okey, Encik Shankar, kita ada seorang caller. Okey, hello. I hope I can answer. Selamat pagi. Hello. Hello, Salina. Ya, saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum juga. Okey, Puan Syaklina daripada Kuala Kangsar. Ya, saya. Okey, ada soalan ke nak berkongsi pendapat?
Saya nak berkongsi pendapat tentang tentang wanita yang bekerja ni. Teruskan. Saya dulu sebelum saya married, saya bekerja sebagai guru sandaran. Pernah bekerja sebagai guru sandaran. Tetapi lepas saya dapat 2 orang anak dan saya dapat kerja selama 3 tahun, saya fikirkan kerja tu memang perlu. Tapi saya kena cari alternatif lain. Macam mana saya nak kerja? Sebab saya graduate, so agak rugilah kalau saya tak bekerja kan. So saya ambil satu alternatif, saya belajar menjahit. Saya belajar menjahit, saya belajar macam mana nak buat langsir apa semua sekali. So sebab saya rasakan sebagai graduate rasa macam rugilah kalau kita tak kerja kan. So, tapi dalam masa yang sama, anak saya pun saya perlu take care juga. Tambahan anak yang keempat saya ni kena ASD, speech delay, autism spectrum disorder. So saya merasakan dia amat perlukan perhatian saya. So saya rasakan suami saya pun sebenarnya tak galakkan saya bekerja daripada 8 ke 5. Mula-mula agak tension jugalah benda macam tu kan. So saya berfikir secara positif. So kalau doktor kata tadi sekarang zaman milenium kan. So kita boleh work from house. So sekarang ni orang kata apa, benda tu tak jadi masalah pada saya. So sekarang ni saya rasa alhamdulillah saya dah bekerja daripada rumah, jahit langsir, kadang-kadang ambil budak untuk ajar tuition. So saya rasa ilmu saya tu tak ke mana. Saya boleh beri bakti pada orang ramai juga. Betul tu Puan Salina. Terima kasih kerana berkongsi bersama kami. Okay. She is an example of a waras. Seorang ibu yang waras. Your choice of word. No, this is what it comes down to, right? So Puan Salina said, I worked, saya seorang graduate dan tetapi selepas saya telah melahirkan anak-anak saya membuat keputusan untuk meluangkan masa saya untuk mengasuh dan mendidik mereka. And also on top of that, I have a child who's got a problem. Now this is what maturity, kematangan pemikiran. Dan dia masih mengambil inisiatif untuk belajar skill-skill baru, menjahit dan apa semua untuk menjanakan wang di rumah. And she's still working. Yes, she's still working. She's now an entrepreneur. Seorang pengusahawan. Fantastic. We have to clap. This is the kind of people that we need to clap for. But cakap pasal bekerja dari rumah kan Encik Shankar. Apakah macam mana nak cakap ni? Bagaimana ia diterima dekat Malaysia lah bagi Encik Shankar? So dari segi pekerjaan tradisi, so yes, maybe until about 10-15 years ago, you had to go to work. Kita kena keluar setiap hari pergi kerja. Tetapi if you look, we all went to. I went to a government school. I'm from Penang. I went to Francis Light School. Lepas tu I went to Penang Free School. 50% of the teachers in my school were female. Right? My mother was a school teacher. Right? Dan saya ada banyak women friends. Menjadi pensyarah dan school teachers, so on and so forth. That particular job. Now, that particular job is ideally suited for a lot of women because you work for half the day. I'm not saying that men are not good teachers. There are some of my best teachers were men as well. Tetapi people made a choice that this is a good choice. I want to go out to contribute to the economy. Dan saya juga saya ada kemahiran dan ilmu yang saya boleh menyumbang kepada masyarakat. Tapi saya akan gunakan masa saya dengan, again, I'm using the word waras. Because that's the whole point. Kewarasan lah yang kita perlu. So you need to have that awareness to say, okay, I can work 8 hours a day atau 10 jam sehari atau 12 jam sehari. Tetapi apakah akibat kerja 12 jam sehari? Kalau saya pergi bekerja 12 jam sehari, siapa akan menjaga anak-anak saya? Nah, ini adalah persoalan untuk dua-dua lelaki dan perempuan. So as a father also, you have to make a decision. Do I want to work 16 hours a day, 12 hours a day and miss out on my children's growing up or not? Now, that's a question between the pasangan. Right? And then somebody's got to make a decision. Hey, are you going to be around today? Are you going to be around today? One of us has got to be around. So this is what we need to be working on. We should be questioning, we should be looking at bagaimanakah kita boleh menggunakan ekonomi baru ini untuk bekerja dalam satu cara yang akan memberi kita keupayaan untuk bekerja dan juga menjaga anak-anak kita. Dan itu adalah satu pendapat yang cukup, if I will, waras. Thank you so much, Sheikh Shankar, for being with us here today. Absolute pleasure. Kita akan kembali selepas ini bersama Aaron di segmen Dapur Affairs. Jangan ke mana-mana. Thank you.
sebut dia. Kim. Give him the bread. Ding, 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 ding. Hello, kembali dalam Feel Good Show. Anda masih bersama saya, Junior Chef Aaron Al-Fateh. Dan sekarang ni kita dalam segmen Dapur Affair. Seperti biasa, kami akan kongsikan menu-menu yang unik-unik belaka tapi sedap pada masa yang sama. Okey, hari ini memang sangat special sebab kita akan bersama Dapur TNT dan dengan kata diorang ni, resepi diorang semuanya pedas je. Yang tak pedas tak ada. Dan dengan kata juga, apa tu? Kan? Diorang cakap yang masakan diorang hari ini akan meletopkan deria rasa anda. Nak tahu menu diorang #meletop ke tidak? Jom kita jemput Tariq dan Haziq dari Dapur TNT. Hello guys, how are you? Selamat pagi. Sihat? Sihat. Okey. Inilah mereka, Tariq dan Haziq dari Dapur TNT. Okey. Bro, guys. Yes. Kenapa TNT? Kita ada bom kali ni. Oh, actually TNT ni especially I punya anak. So I ada twins and one is Tara and one Taki. That's why TNT. Oh, rupanya anak Tariq memang twins. Yes. Apa nama dia tadi? Tara and Taki. Tara and Taki. Jadi tak ada kena-mena dengan bom Sebab dia rhyme macam bom. So that's why TNT. Okey, boleh tak kongsikan kepada penonton apa menu meletop kita pada pagi ini? Okay, so today I nak masak kita punya mi segera dengan dendeng daging. And our specialty also sambal. Pedas nak mampus. Oh, pedas nak. Oh, kita akan masak masakan dendeng. Okey, kalau anda semua nak tahu, saya half Indonesian, jadi saya akan judge dendeng korang betul ke tidak? Yes. Alah, guraulah. Okey, jom kita mulakan dengan dendeng dulu. Okey. So sekarang ni ini dia bahan-bahan yang perlukan untuk dendeng. Okey. So macam biasalah kita kena start dengan minyak. Okey. Ramai yang tak tahu dendeng ni merupakan masakan yang berasal daripada Indonesia. Dia apa orang cakap menggunakan daging yang digoreng sehingga crispy, sehingga garing, tapi dia pada masa yang sama dan menggunakan sambal yang enak-enak belaka. Tapi hari ini sambal kita dengan kata pedas. Yes. Dia boleh tahan pedas tak? Boleh tahan pedas tak? Boleh. Okay. Saya kan darah Indonesia. Okey, kat sini inilah dia antara bahan yang diperlukan untuk buat dendeng. Yang ini memang sangat penting. Ini dia bawang putih, bawang merah. Ini bawang putih. Bawang merah. Bawang merah. Lepas tu Tariq, kita ada apa? Kita ada bawang putih, gula, garam, halia. Ni daging yang kita dah pre-made dah. Okey. Dia kena rebus, dia kena goreng, betul kita kena tumbuk. Oh. Dan kita ada kita punya special kicap kat sini. Kicap. Dengan ni cili bo. Cili bo. Biasanya kalau nak buat dendeng ni memang memakan masa yang lama tau. Jadi hari ini kita expresskan sikit. Jadi kalau korang nak buat daging ni kena rebus berapa lama? Agak lama agak sampai dia lembut lah. Betul-betul lembut, minimum 3 jam lah. Minimum 3 jam. Lepas tu dah rebus tu goreng. Kita kena goreng, kita kena tumbuk lah sekali. Tumbuk lah sekali, lepas tu salut dengan kicap. Goreng dengan kicap, betul? Yes. Salut dengan kicap. Goreng dengan kicap. Okey, jom kita mulakan. Tunjuk sikitlah. Okey, sekarang kita masukkan bawang putih. Bawang putih. Yang ni untuk buat untuk buat dendeng daging. Dendeng daging. Oh, jadi yang ni kita nak buat sambal yang ni lah. Kan? Yes. Okey, kita tumiskan bawang putih. Lepas tu kita ambil bawang merah. Bawang merah. Kan? Lepas tu pakai daging yang ni ke? Pakai daging yang ni. Alright. Jadi sebenarnya sambal dalam dendeng tu antara komponen yang paling penting ialah bawang merah. Kan? Lagi banyak bawang merah lagi sedap. Jadi selain daripada dendeng ada tak buat masakan Indonesia yang lain? That's all for now. That's all for now. Yes. Kita buat dendeng saja. Yang ni memang our punya favorite selling item dekat kita punya stall. Okey. Nak saya tolong? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni kita dah masukkan bawang putih, kita tumis bawang putih tu dengan bawang merah. Lepas tu kita kena tunggu berapa lama? Dalam masa 10 minit mungkin. Kita tunggu 10 minit. Tapi kita tak ada 10 minit. Sebab kita kena siapkan masakan ni dalam masa 10 minit. Okey, so lepas tu kita masuk cili bo. Kita masuk cili bo, acak-acak. Oh, ni cili bo, kita masuk cili bo. Boleh? Masuk semua. Kita masuk cili bo. Masuk sikit-sikit. Oh, masukkan sikit-sikit.
Ini untuk kuah sambal dendeng tu tadi. Yes. Tapi yang dekat sebelah sana tu apa pula? Ini kita punya mi segera. Oh, Dengan tak, kita punya yang sebelah sambal. sana tu. Ini sambal kita orang. Sambal. Oh, yang tu sambal pedas. Ya, pedas nak mampus. Itulah saya pelik tadi. Dia cakap, dendeng. Setahu saya dendeng tak adalah sepedas mana, kan? Jadi sebenarnya yang pedas tu daripada sambal special korang lah, kan? Yes. Okey. Kita ada, hari ni kita ada orang kacau, Siapa tu? Nak makan? Tak makan, tunggu dulu, Kejap lagi baru boleh. Boleh? Belum siap lagi. Sabar. Saya pun belum rasa lagi. Okey, kita dah tumis dengan sambal tu semua. Kita masukkan halia. Masukkan halia. Lepas dah masukkan halia, kita masukkan kicap. Kicap pun penting. Okey, saya nak kongsi resepi saya sendirilah, kan. Jadi kalau saya buat dendeng dengan nenek saya, daging tu kita rebus yang betul, rebus kena lama. Lepas dah rebus tu, kita goreng dengan kicap. Lepas kita dah goreng dengan kicap, kita tumbuk-tumbuk bagi dia halus dan crispy. Kalau chef, sekarang kita buat macam mana pula? Tapi kita buat dia kurang kering sikit. Kita punya basah. Okey. So jadi kalau versi dapur TNT agak basah. Yes. Okey. Kita masukkan kicap. Kalau you guys, korang guna kicap Indonesia ke kicap Malaysia? Kicap Malaysia lah, kan? Kita di Malaysia. Tapi kalau kicap manis lebih sedap, kan? Ya, betul. Kan? Okey, kita dah masukkan kicap. Sekarang ni kita tunggu lebih kurang dia dalam... kena bagi kering. Tapi kita ada masa. Tapi kita tak ada masa, tak kan? ada masa. Jadi kita nak tunjuklah. Lepas kita dah carut semua bahan-bahan tu, kita tumis bagi dia kering. Lepas tu baru kita tambahkan daging. Okey. Sekarang ni kita nak beralih ke... Mungkin kita... Ada tak daging? Oh, yang ni belum siap. Mungkin ada yang dah siap. Inilah dia daging yang dah siap. Dia akan berbentuk dan berupa seperti gini. Dia sambal dia kalau kita dapat tengok dia kering dan kita dapat tengok juga daging tu agak crispy dan daging tu halus. Kan? Okey. Tu dia. Sedap. Meletup ke hidung. Okey, kita move on ke stesen yang seterusnya. Kita nak belajar macam mana pula untuk buat mi segera. Siapa yang tak tahu tak pernah buat mi segera? Ini nak buat apa dulu? Kita buat sambal dulu. Kita buat sambal dulu. Okey, jom. So, inilah dia sambal TNT. Yes. Okey, so barang-barang yang diperlukan sekarang ni sebab kita paling pedas nak mampus. So kita perlukan cili padi. Yes. And then ada bawang merah, tomato. Ini kita punya belacan dan gula. Okey, tapi kenapa tak guna cili padi yang warna hijau? Saya rasa merah lagi pedas kot. Oh, cili padi merah lagi pedas. Okey. Cili padi merah, bawang putih, lepas tu tomato, belacan dan juga gula. Yes. Gula. Oh, tak, kalau mungkin penonton kat rumah dia orang nak guna gula merah boleh? Boleh. Okey, jom kita mulakan. Jadi inilah dia, kita dah taruh cili padi, bawang putih, kita taruh semua bahan ni dalam ni. Yes, lepas tu kita giling. Kita giling. Giling macam ni. Tapi kan sebenarnya ramai penonton dekat rumah tu, dia orang malas tau nak giling-giling ni. Boleh tak cakap kat dia orang jangan blend. Giling lebih bagus sebab tekstur dia tekstur dengan dia punya kepedasan lagi sedap macam tu. So, kita boleh makan, kita akan rasa betul-betul pedas. Dia punya aroma. Kalau dah blend dia macam ada jus kat situ. So dia macam potong kat situ bagi saya. Kan, betul. Okey, selain tu nak tanyalah kan. Saya rasa saya nampak cili ni macam tak pedas je. Ya ke? Jom nak saya try swapkan tu. Ni dah siap lah. Jadi kita contohlah, cacah-cacah, kita taruh semua bahan, kita giling. Inilah dia sambal TNT yang dah siap. Cuma nak tanya, boleh tak kalau mungkin ada penonton-penonton di rumah tu yang berdarah Indonesia, orang Indonesia ni dia suka taruh limau kasturi dalam apa-apa je makanan dia orang. Mungkin sambal ni kalau nak taruh limau kasturi sikit, nak bagi masam-masam sikit boleh? Boleh lah, tapi dia akan kurang sikit rasa pedas sebenarnya. Okey. Saya nak rasa kepedasan cakap yang boleh buat lidah kita meletup ni. Boleh? Okey, saya rasa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nak tengok saya tahan ke tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey guys. Okey. Memang mula-mula saya minta maaf sebab tadi saya ingatkan saya pandang rendah kepada cili ni, rupanya dia memang pedas sangat. Tapi tak apa, saya boleh tahan. Sekarang ni kita nak beralih ke session seterusnya di mana kami nak mengajar anda macam mana nak buat mi segera. Mi segera pula kita buat.
Okey, sekejap. So, Miss Gada ni, we cut it short. Tak apa, saya okey. Saya okey. Producer tanya nak ada tak? Noodle ni. Kita ada telur. Ni lada putih. Okey. Lepas tu ada cabai merah. Cabai? Wow, Indonesian. Okey, so kita ada sawi lah. So basically, bila kena rebus dulu lah. Boleh? Tapi I dah jadikan semua ni. So dia macam ni lah. Oh, okey. Jadi sekejap ya, saya nak tanya. Jadi kita rebus menggunakan ni juga? Yes, lepas kita rebus, kita mix semua ni. Kita kena mix dulu. Tapi yang ni belum mix kan? Belum mix. Jadi cara TNT rebus memang cara yang biasa lah. Yang kita tahu di mana kita rebus pakai air. Yes. Itu saja? Yes. Tak ada tambah cili padi? Cili tak dia ada tambah ada. bawang masa air rebusan tu? Sambal ni. Oh, okey, okey. Jadi anda rebus mi segera tersebut dengan cara yang biasa iaitu dengan air. Kemudian baru kita akan gaulkan dengan bahan-bahan yang lain. Yes. Jom kita gaul. Okey. Yang ni memang dah sedia ada lah daripada mi segera tu kan? Tapi sawi ni bila pula kita nak campur? Sawi tu nanti saya kena rebus dulu. Oh, okey. Nak saya rebuskan sawi? Boleh. Mungkin kita boleh rebus sawi? Ada tak apa-apa lagi yang Tarik nak kongsikan tentang dendeng ni? Dendeng ni. So basically for me dendeng ni sebab dia paling top selling item dari kita orang punya. Kalau orang datang kedai kita orang pun asyik nak dendeng saja. Oh, I see. Okey, jom kita campurkan ni. Inilah dia guys, resipi yang kita nak kongsikan hari ini iaitu mi segera dengan daging dendeng yang sangat sedap dan juga berkawan dengan sambal pedas nak mam. Pedas nak mam. Okey, kita masukkan bahan-bahan tu, lepas tu kita gaul. Kan. Okey, mungkin Tarik ada kata-kata akhir kepada penonton di rumah yang berminat sangat nak masak ataupun kalau mereka malas nak masak, macam mana mereka boleh dapati daging dendeng bertemakan sedap ni. Oh, kalau nak masak daging dendeng ni, the best way datang kita orang yang kedai dekat Wan Semaju, dekat section 5. Dekat dalam hotspot cafe. Betul. So kat situ kita boleh masak untuk korang, tak payah korang masak. Lagi laju. Ya. Alright, nak mengucapkan terima kasih kepada Tarik dan juga Haziq. Kami akan relax sekejap, berehat sebentar. Lepas ni, saya, Sugeeta dan Razif akan cuba kepedasan sambal TNT. Kembali selepas ini hanya dalam sama-sama Feel Good Show. Hello, kembali dalam Feel Good Show. Masih bersama saya, Chef Junior Aaron Al-Fateh dan juga, janganlah gelak, Tarik dan juga Haziq dari Dapur TNT. Sekarang ni kita nak menjemput dua orang host kita yang kacak dan cantik. Siapa lagi kalau bukan Sugeeta dan Razif. Selamat datang ke dapur saya. Macam best ya. Tadi kita tengok Aaron makan pedas. Memang pedas. Pedas sangat kan? Okey. Sugeeta nak rasa? Saya tak boleh makan sebab ada belacan dengan beef. So Razif akan tolong makan. Saya sepatutnya tak boleh. Tapi tak apa. Boleh lah Razif. Ambil ni jadi cheat day Razif. Rasanya ni. Sedap. Pedas saya? Pedas. Tapi kena standby air lah. Standby air? Yes. Ini air kan? Air untuk boleh jadi boleh. Jangan banyak sangat. Serius. Oh, makan sambal je terus? Rasa dulu. Sikit je bro. Dengan our noodle. Oi, banyaknya Razif. Razif, hati-hati. Abang nak air ke bang? Dah berasap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, tak ada 4, reaksi. 3, 2, 1. Sedap. Okey. Jadi inilah dia menu yang dah lengkap iaitu mi segera dengan daging dendeng beralakan Dapur TNT dengan sambal pedas nak mampus. Here you go, Razif. Okey. Sekarang ni saya nak rasa dia punya mi segera pula dengan dia punya dendeng, boleh? Boleh. Kita ambil garpu. Okey. Sama-sama kita rasa. Tengok tu. Kan saya dah cakap pedas. Razif tak nak percaya. Boleh? Boleh. Tak, masalahnya itulah monyet. Memang makan banyak macam tu ke, Aaron? Mana? Tadi you pun ambil tak, macam tu banyak. Saya dah cakap kat dia dah, jangan ambil banyak sangat. Mula-mula saya pun pandang rendah tau dengan sambal tu. Ingatkan tak pedas. Jangan pandang enteng rasa dengan TNT. Okey, jap. Ambillah you try sekali. Saya nak rasa ni dulu Okey, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Jap. Okey. Sedap? Tak terkata, Aaron. Memang sedap.
Tunggu lah. Saya kunyah dulu baru saya komen. Sekejap. Pedas. Okey. Dendeng ni pun pedas tak? Okey, kita tunggu. Tak, sebenarnya dendeng tak sepatutnya pedas. Dendeng sepatutnya dia agak manis sikit. Kan? Betul kan? Dendeng sebenarnya manis sikit kan? Manis. Pedas, sedap, Okey. manis. Terbaik. Betul. Oh, terbaik. Okey. Dia empuk. Lepas tu dia crispy tapi pada masa pun boleh. Pada masa yang sama dia tu cukup. Betul, kan? betul. Lepas tu dia ada rasa manis-manis sikit, crispy sikit. Razif pula macam mana? Apa yang you kata tapi memang terbaik. Okey, I sebenarnya nak cuba kesemuanya. So, boleh dish this up first real quick. You know what Macam am mana I buat? going to try? Saya campurkan dia untuk Razif juga. Jadi kita taruhkan So, ini letak dalam ni. Yes. Lepas tu campur dengan? Ada sayur sikit. Okey, letak sayur sikit. Sayur sikit. Okey, seperti Lepas tu dengan sambal. Sambal lah. Okey, Razif rasa dulu. Sambalnya. Ada orang dia suka campur, dia mix. Ada suka makan sikit-sikit. Banyak Razif tu. Sabar saya This is what I boleh try tau. Sayur. Besar. Okey, you komenkan sayur dia. You komen sayur. Kan? Empuk. Sedap. Oh, sedap. Pedas. Okey, so I cuba macam. Satu. Dua. Oh. Besar je Sedap. mulut. Kuyuk. Apa betul Razif? Memang layan. Pedas tak? Pedas. Lepas tu kemanis-manisan yang datang daripada daging dendeng dia. Salai-salai dia kita dapat rasa kat tepi tu. Betul. Memang sedap. Lepas tu kita ada sayur kan. So dia balance lah. So dia rasa macam healthy. Rasa dia healthy. Okey, itulah dia kami dah kongsikan resipi mi segera daging dendeng dengan sambal pedas nak mam. Okey, kalau anda semua nak buat, bolehlah cuba buat. Tapi sekarang ni kami dah berada di akhir rancangan kita di Feel Good Show. Kami nak mengucapkan terima kasih kerana bersama kami pada 2 jam untuk hari ini. Dan esok jangan lupa saksikan Feel Good Show esok bersama saya. lagi. Bukan saya. Okay, bukan saya juga. Nanti saya nak tahu siapa, tontonlah besok. Terima kasih kepada Dapur TNT kerana bersama kami. Dan kita akan berjumpa esok. Pukul 8. Bye guys, 8 pagi. Jangan lupa follow media sosial kami juga. Bye. Makan. Makan. Saya nak makan sayur. Dendeng ni memang sedap.